pada pemilihan Presiden Timor Leste tahun 2007, Luolo turut mencalonkan diri, namun kalah suara dengan kandidat independen Ramos Horta pada putaran kedua. Sedangkan Mari bin Amude Al-Katiri, atau lebih dikenal Mari Al-Katiri, kini menjabat sebagai Sekjen Fretilin, akan kembali mencalonkan diri untuk periode selanjutnya. Então isso prepara ambas assumir a nossa liderança no Bali. Preferimos da Roma. Preferimos Roma. Preferimos Vito. Preferimos Gula. Gosta da Preferimos. Gosta de 20 de agosto. Lain Tarantino. Al-Katiri menggeluti dunia politik sejak usia muda. Ketika berumur 20 tahun, Al-Katiri tercatat sebagai salah seorang pendiri organisasi Gerakan Pembebasan Timor Timor, atau MLET, Movement for the Liberation of East Timor. Al-Katiri terpilih sebagai Perdana Menteri pertama Republik Demokratik Timor Leste setelah Fretilin memenangkan pemilu 2001 dengan meraih suara mayoritas mutlak 57%. Mr. Al-Katiri, Fretilin known as the party who has major voters and its consistency to fight for freedom. And what's the purpose of direct voting for President and Secretary General Party? I think that this is a way to really democratize even more and more the party, having a bit bigger participation in the election of the main leaders. Because we, as a party, as you said, the major party in the country, and we are getting bigger and bigger. And if Fretilin is a very democratic institution, it means that the state will go, we can guarantee that the state will be democratic too. If it is the contrary, the opposite, and then it will be very, very difficult to have a democratic state in this country. And we are aware of this. That's why we decided to go ahead with this proposal and to face a lot of challenge. Honestly, it's a big challenge, but I think that we are getting closer to the end and very successful. But you and Mr. Luolo as the sole presidential candidate or the only candidate for this election, is there no other candidate who feel? This is the response of all membership of the members of the party, because they are still thinking that it's better to have a big unified party, and instead of inventing other candidates running for president and secretary general. But the rules are there, open for everybody to run. Democracy means, above all, transparency in the whole process and not the act by itself. The whole process is transparent. The rules are there, and people decided not to run for current elections, because they still think that they need leaders that have some background, historic background. Fretilin memiliki catatan sejarah panjang sebagai partai politik pelopor kemerdekaan Timor Timor yang pada waktu itu merupakan provinsi termuda di Indonesia. Fretilin memproklamasikan kemerdekaan sepihak dari kolonial Portugis tanggal 28 November 1975. Empat partai politik, UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalista, menyatakan keinginan mereka mengintegrasikan Timor Timor ke dalam Indonesia. Pada tanggal 17 Juli 1976, Timor Timor resmi menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia. Fretilin bersama para pendukungnya terus melakukan perlawanan atas pemerintah Indonesia hingga diadakannya jajak pendapat Agustus tahun 1999. Saat itu, 78% rakyat Timor memilih melepaskan diri dari Indonesia. Timor Timor resmi menjadi negara yang merdeka dan diakui secara internasional pada tanggal 20 Mei 2002. Dan berganti nama Timor Leste. Nama Fretilin melambung.
pasca terpilihnya Mari Alkatiri sebagai Perdana Menteri pertama Republik Demokratik Timor Leste pada tahun 2002. Dalam perjalanan kepemimpinan Alkatiri, pada tahun 2006 terjadi krisis politik sehingga menyebabkan konflik antar angkatan bersenjata, mengharuskan Alkatiri mundur dari kursi kepemimpinan. Bulan Juli 2006, Sanana Gusmao pun menunjuk Ramos Horta menjadi Perdana Menteri, di mana pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Dinamika sosial politik pun terus berlanjut. Saat ini, Fretilin memainkan peran oposisi dalam parlemen, mengkritisi setiap kebijakan pemerintah. Demokrasi langsung yang digelar kali ini menyiratkan posisi pimpinan partai Fretilin terpilih amat strategis untuk selanjutnya maju sebagai kandidat Perdana Menteri selepas duet kepemimpinan Ramos Horta dan Sanana Gusmao. I can assure you that I will never run for president in this country and in another countries around the world. I am sure that Fretilin will have his own candidate to run for president.